اللہ کو انسان کے مستقبل کا علم ہوتا ہے. اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ کلیئر ہے کہ وہ جانتا تھا کہ میں یہ بات کہوں گا کل کے دن کہ سسٹم کو انلاک کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, جو بھی کچھ ہے. چونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ میں یہ کرنے والا ہوں, اس سے پہلے اس نے اگلا اسٹیپ پہلے تیار کر دیا تھا. کون سا؟ جس کو دیکھ کے ان لوگوں نے پریڈکشن ماری کہ آج کے دن سے 16 مارچ تک کی بارش ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا. آج کا دن انہوں نے 14 مارچ بولا. 14 مارچ کے دن بارش نہیں ہوئی تھی. 14 مارچ کے دن سسٹم نہیں آیا. 14 مارچ کے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو ابھی ہو رہا ہے. یہ سب 14 مارچ کے دن کیوں نہیں ہوا؟ صبح سے شام تک بادل کیوں نہیں رہے؟ کل کی باتیں تھی نا, تو کل تو کچھ بھی نہیں ہوا ایسا. تو ان کی سائنس کی مشینیں تو ویسے ہی فیل کر دیا اللہ نے. لیکن دکھایا یہ کہ کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں 14 کو یہ بات کروں گا, تو اس نے 15 کے حساب سے تیاری پہلے ہی رکھی ہوئی تھی. یہ اللہ کو پتا تھا کہ میں 14 کو یہ بات کروں گا, تو اس نے 15 والے سسٹم کی تیاری کر کے پہلے ہی رکھی ہوئی تھی کہ یہ بات کرے گا اور آگے سے میں یہ کروں گا. یہ ہے اللہ کے فیوچر کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, کہ انسان کے بارے میں وہ جانتا ہے وہ آگے کیا کرنے والا ہے. تو اللہ کو چونکہ علم تھا کہ 14 کو یہ بات کرے گا, تو 15 کے لیے سسٹم ریڈی کیے تھے. سائنس پڑھنے والے دھوکہ کھا گئے یہاں پر. انہوں نے کہا کل سے بارش ہوگی, جو ہوئی نہیں. یہی سین اس وقت بھی ہوتا جب اللہ کے حکم سے بارش آئی تھی, جو رمضان والے جو سین ہوا تھا, جب میں نے پانی بھرا تھا سیل کرنے کے لیے, رکھے تھے برتن, اور اللہ نے پورا سسٹم لا کے کھڑا کیا تھا, پھر پانی برسایا تھا, پھر پورا سسٹم غائب کیا تھا. آج جو صبح سے شام تک سسٹم غائب نہیں ہوا نا پورا, آج تو بادل غائب نہیں ہوئے سارے, آج تو کچھ بھی ویسا سین نہیں, پھٹ رہے ہیں, الگ ہو گئے سب کچھ, یہ نشانیاں دکھ رہی ہیں, لیکن غائب گیا نہیں سسٹم. اور پانی ابھی تک پانی نہیں برس رہا, پانی رکا ہوا ہے. کیوں؟ کیا بادل نہیں ہے؟ بادل تو ہے. کیا بوندا باندی ہوتی نہیں ہے؟ مونسون جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ جو مونسون کرتے ہیں, پانی نہیں آتا ہے, ہوتا ہے رکتا ہے, ہوتا ہے رکتا ہے, کیسے؟ خود نہیں ہوتا, وہ بھی خود نہیں ہوتا, وہ آن آف اللہ ہی کرتا ہے. دا پوائنٹ از کہ میرے کہنے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ میں نے بات کہی تھی, اور اس سسٹم اللہ نے پہلے ہی ریڈی کر لیا تھا کہ ایسا کرنا ہے, یہ کہے گا اور یہاں سے شروع کرنا ہے, وہ ہو گیا. نہ میں نے کہا تھا نہ ویسا ہوا تھا. اب تک تو لاہور والوں نے یہ چیز ہی نہیں دیکھی, یہ چیز اب تک لاہور والوں نے نہیں دیکھی. تو یہ میرے کہنے کے بعد ہی کیوں یہ چیز, یہ تو سوچنے کی بات ہے نا. سائنس کے دور کے اندر ایک انسان سائنس والی چیزوں کے خلاف کام کر کے دکھا رہا ہے اللہ کی مدد سے, کہ اس کے کہنے کے بعد پورے سسٹم تبدیل ہو گئے لاہور کے. کیسے؟ ابھی تو لوٹا بھی نہیں رکھا میں نے, ابھی تو برتن بھی نہیں رکھے. آج تو نہ برتن ہے نہ لوٹا ہے نہ کچھ ہے. کہیں ایسا تھا میں برتن رکھ دیتا تو پانی کا پانی لشکر شروع ہو جاتا صبح سے شام تک, یا میں کپڑے رکھ دیتا تو آسمان پھٹ جاتا, سورج ہی چلا, گرمی بڑھاتا اور بادل غائب ہو جاتے. لیکن ضرورت نہیں ہے, معجزہ کوئی تماشا نہیں ہوتا, نہ میرے اپنے اختیار میں ہوتا ہے, وہ تو اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے. یہ ڈیمونسٹریشنز تو اللہ نے کر کے دکھا دیے کہ لیجنڈ کے کپڑے اور موسم غائب اور سوکھنا شروع, اور یہ بھی دکھا دیا اللہ نے کہ اس کے برتن ہیں, اور پورا سسٹم لا کر اللہ نے پانی برسا کے دکھا دیا. یہ لو, دونوں ڈیمونسٹریشن اللہ نے کر دی. اگر کوئی بولے کر کے دکھاؤ کہ تم چلو تم کپڑے رکھو, ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے بادل پھٹتے ہیں, کر تو دیا اللہ نے. چلو ہم دیکھیں گے, تم رکھو برتن, اور ہم دیکھتے ہیں کیسے آسمان پہ بادل آتے ہیں, تو وہ بھی کر کے دکھا تو دیا اللہ نے. تو یہ ڈیمانڈ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ وہ فیکٹس ہیں جو ہو چکے ہیں, ماضی کے واقعات ہیں, اور یوٹیوب پہ پبلشڈ ہیں. تو دس از اے تھنگ. اب میں اتنی دیر سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, اتنی دیر سے, کیا سورج نکل کے آ گیا سامنے؟ نہیں آیا, سورج نہیں آیا, روشنی نہیں بڑھی, بادل نہیں پھٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ اگر خود بخود آ رہے تھے جا رہے تھے, آنا ہٹنا کوئی نیچرل تھا, آنا ہٹنا نیچرل تھا جیسے پہلے تھا, تو اب کیوں نہیں ہوا؟ ہو جاتا, نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا گیا, ہوا نہیں کیا گیا. اور اللہ اکبر, ہوا نہیں کیا گیا. تو سورج اس طرف ہے اور پیلاہٹ کی روشنی اس طرف ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج اس طرف ہے. فرق نوٹ آ رہا ہے بادل کا, فرق نوٹ کرو. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے, بادل کا ڈیزائن بھی غور کرو کتنا اسٹرینج ہے, یہ والا نیچے بلیک والا ڈیزائن پہ نوٹ کر لینا غور کر کے. اور اوپر بادل پھر ملے ہوئے. اچھا, آہستہ 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 سب کچھ دوبارہ ملنا شروع ہو چکا ہے. پانی نہیں ہے ابھی بھی, ہاں وہ والا ابھی تک پانی نہیں برسا کوئی, یہ بھی بتا رہا ہوں. یہ جو چیزیں میں نوٹ کر رہا ہوں اس کو بتا رہا ہوں, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید سسٹم دوبارہ آ کے دوبارہ ملنا شروع ہو گیا, اور شاید پھر کوئی سین ہو, لیکن ابھی تک پانی بند ہے. تبدیلی تم نے نوٹ کی میرے آنے کے بعد. دس از دا تھنگ. پھر بادل گرج رہے ہیں, پھر دوبارہ سے ایکٹیویشن کیسے ہو گئی؟ یہ تو سب بند ہو گیا تھا, رک گیا تھا. سو لک دس, دا کنڈیشن, ایوری تھنگ از چینج رائٹ ناؤ, رائٹ اوے. ہو گیا سب کچھ تبدیل, بن گئے ایویڈنس, کام ہو رہا ہے سارا. تو لاہور کو یہ نہیں ملا, لاہور کو یہ اب ملا جب لیجنڈ نے ایک بات کہی تھی کل, کہ اب دیکھ لیں گے لاہور والے اور پاکستان والے بھی کہ کیسے ان کے سسٹمز کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. سو دس از دا تھنگ.
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक शख्स के कहने पे ये होना नहीं चाहिए। पहली बात, साइंस हो तो कुछ भी हो, ये कौन सी साइंस है। वैसे मजे की बात ये है कि हाँ समथिंग नहीं, अभी तो नहीं, दिखा देता हूँ ना, अभी कुछ नहीं है। मतलब मैं बंद कर रहा हूँ कि मेरे कहने से पहले अल्लाह ने सिस्टम तैयार किया था, जिसको देख के ये धोखा खा गए। इन्होंने ये समझा कि इनकी प्रेडिक्शन है कि ये जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वो अल्लाह ने गलत साबित किया कि तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि बारिश होनी कब है, वरना 14 को हो जाती जो तुम कह रहे थे, 14 को नहीं हुई। लेकिन जिस सिस्टम के हवाले से इनको इंडिकेशन मिल गए थे, क्योंकि अल्लाह तो सिस्टम ला रहा था, मेरी उस बात का उसको पता था ये करेगा 14 को, ये दावा ये करेगा, और पहले सिस्टम के लिए हिसाब से अल्लाह ने रेडी कर दिया था। तो इनको वो चीज़ नजर आई, इन्होंने बीच में भांगड़ बिल्ले बन के आ गए, हो हमें पता है बारिश होगी, सिस्टम होगा, मानसून आएगा, दूसरा ही लहर आएगी। पहली लहर भी नहीं थी और दूसरी भी लहर नहीं थी। पहला भी सिस्टम जो था वो लेजेंड के कहने की लेजेंड था और बर्तन रख के तबाह अल्लाह के हुक्म से, और दूसरा भी सिस्टम तभी चल रहा है जबकि लेजेंड ने आकर बात कर दी थी 14 तारीख को। और चूंकि वो 14 की बात नहीं थी, इनको पता नहीं था, तो 14 को कुछ हुआ ही नहीं। और गर्मी बढ़ी हुई थी और मौसम साफ सुथरा पड़ा हुआ था। अल्लाह ने इनको एक्सपोज करके, डिबंक करके इनको बस्टेड डाउन कर दिया। और उसके बाद जब ये हो गया, आज 15 की बात थी, इन्होंने तो कल की बात की थी 70% बारिश के इम्कान, वो भी अल्लाह ने ज़मीन पर मार दिए। और रातों रात अल्लाह सिस्टम लेकर आया, और रातों में ही, रात के टाइम ही मैं आधी रात को आया और मैंने फुटेज बना ली। और उसके बाद सुबह मेरे ना होने के टाइम पर भी बारिश हो गई, और फिर मेरे आने पे बादल फट गए, सिस्टम चेंज हो गया। फिर उसके बाद मैं चला गया तो सब कुछ हुआ, फिर बारिश हो गई। लेकिन जब मैं आया तो उसके बाद फिर पानी बरसा मेरे सामने, उसके बाद फिर बादल फटे, सब कुछ अलग हुआ। और उसके बाद अब मैं फिर बैठ के बात करूँ। और ये पॉइंट था जो मेरे दिल में डाला गया कि इस पे बोलो, इस पे बताओ कि ऐसे नहीं आया, ये वो सिस्टम है जो अल्लाह भेज रहा था उस बात के लिए कि ये बोलेगा। तो अल्लाह को पहले ही पता था ये कहेगा, अल्लाह ने भेज दिया। इनको अल्लाह ने एक्सपोज करके दिखा दिया कि तुम्हारी साइंस पढ़ने वाले, दे नो नथिंग अबाउट द वेदर। इतना इनको पता होता तो ये कल की बात करते तो कल ही बारिश होनी चाहिए थी, इनको पता ही नहीं होता। क्लियर तो हो गया, प्रैक्टिकल है। और अब तक पानी नहीं आया। मैंने अपना लेक्चर मुकम्मल कर लिया, या अल्लाह मेरी तो बात हो गई है। देख लो कि ये इत्तेफाक है, ये भी इत्तेफाक है। और दूसरी बात कि ये इत्तेफाक से लिखा हुआ, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है सामने काले बादलों पर, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये रहा, ये डिज़ाइन नहीं होता, ये डिज़ाइन नहीं होता, ये अल्लाह का नाम है। तुम लोगों को नहीं नज़र आता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे बादल में भी अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, वो डिज़ाइन, वो भी डिज़ाइन नहीं है, वो भी अल्लाह का नाम है। आर्टिस्टिक स्टाइल में वो चेंज हो रहा है, वो भी अल्लाह का नाम है। ये जो है ये अल्लाह का नाम है। इसके ऊपर वाइट में भी अल्लाह का नाम है। ये डिज़ाइंस नहीं है, ये आर्टिस्टिक स्टाइल्स हैं अल्लाह के नाम लिखने के। तुम लोगों को ये इत्तेफाक लगता तो लगता रहे, मुझे नहीं लगता। हर जगह पे राम कृष्ण विष्णु के नाम क्यों नहीं बनते, अल्लाह ही के नाम क्यों बनते हैं? काफ़ी है इतना, ये काफ़ी नहीं है। मेरा लेक्चर हो चुका है। अब अगर बारिश होती है, सब कुछ होता है, एक बात करता हूँ तो देख लेंगे, और जब देख लेंगे तो फिर उस पर खिताब कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। थैंक्स टू द माइटी किंग ऑफ यूनिवर्स, उसका फजल है, उसकी तौफीक है। पानी रोका हुआ है तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं तो यहाँ बैठ के बात ही नहीं कर पाता। अब देखेंगे क्या होता है। फिलहाल तो ये है कि फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। इतनी देर तक हो गया खिताब अल्लाह के फजल से।